Halo Yan, Hello, it's Robai. How you how are doing? you? Doing good. How about you, Dan? I'm good too. Okay, the Uh, first, eh gini Yan, selamat datang di podcast Was Wes Was. Jadi podcast Was Wes Was itu mengkaji hmm. bagaimana sih cara kita belajar bahasa Inggris. Podcast Was Wes Was itu milik jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Jadi the most important thing in question is kita langsung aja. Tetapi sebelum ke pertanyaan, can you tell me what are you? About myself, I'm Alpian. I've been teaching English in 2009. Yeah, and now I teach at SMU University. Mm. The reason why I try to be English lecturer just because I love it is possibly my passion as well. Yeah, I just love English. Oke, That's all. langsung pertanyaan pamungkas. Hmm, how to learn English? Yeah, such an interesting question actually, possibly for all English learner, not only for English learner, I think, because for the language learner, because we need to differentiate between four language skill actually. If we want to master English in particular, we have listening, speaking, reading, and also writing, right? For every single language in all over the world. So that's why. So we need to choose which one is fit with, let's say, the way we learn the language. If you like to listen to, let's say, music, so why don't you try to listen to the Western music and try to translate the lyrics itself? If you like to listen something, right? If you like to speak something, why don't you try to, yeah, having translated the lyric and then you just try to pronounce it, yeah, the way you speak to your friend. So you got to find the language partner actually, the conversation partner in terms of speaking. So, listening, speaking, reading. If you like to read something, I think everyone um, is good in reading. Why so? Because every single hours, possibly or even single minutes, we always read, let's say, a status from WhatsApp story, from the social media story. The big burden was we don't put the focus on reading to the foreign language itself. So I think reading is possibly the easiest way to learn language, particularly English, and also writing is possibly the most difficult part in learning a language because in writing we may see the grammar structure and even the complex things like what writing thesis statement, main idea, so on and so forth. And yeah, I think I would say first thing first, we need to like English first. Yeah, that's the biggest thing that I have actually. And also, yeah, never have I taken any English course out there. I just like English just because I like it. And I only view English as a, let's say, as the language itself, not as a subject, not as a course. So our main focus need to be safe, not only, to get the score, but yeah, the paramount things we need to get is we need to view English as a language, and then we try our best to communicate. That's all I can say, Mr. Robai. And then berarti jika kita banyak viewers yang bertanya-tanya, jadi if we want to learn English, automatically in English there are four aspects of English itself. The first one is Hmm. the reading, kemudian ada listening, kemudian ada speaking, and the last is writing. Jadi Hmm. masing-masing part itu memiliki cara yang berbeda-beda ya. Yeah, For example, kalau kita akan absolutely. Oke, kalau kita ambil kesimpulan, jadi kalau mau belajar listening itu harus ngapain sih? Yang tadi Hmm. yang tadi? Ya, jadi yang terpentingnya tuh sebetulnya mungkin paradigmanya sedikit harus digeser. Jadi bukan the best way, tapi Ya, cara ternyaman. Nah, tiap orang akan berbeda. Ada yang secara naluri, secara alamiah, dia memang suka mendengarkan.
Nah, itu akan mudah banget di shifting, di mana nanti bahan dari yang biasa didengarkan ya diganti ke bahasa Inggris. Jadi cara ternyamannya. Jadi misalkan Mr. Obay sukanya itu listening sama speaking, yaitu cara terbaik karena menghasilkan rasa nyaman untuk Mr. Obay. Nah, bagi untuk yang lainnya refleksi dulu. Saya tuh dari 4 language skill itu mana sih yang saya tuh tanpa disadari suka melakukan itu. Nah, ada juga yang iseng-iseng nulis puisi, ya kan? Nulis cerita pendek, misalkan masih dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa nggak di shift ke bahasa Inggris gitu dari kata, dari rephrase, dari kata, kalimat sampai ke paragraf. Jadi sebetulnya bukan cara terbaik karena tiap orang akan berbeda, tapi cara ternyaman, gitu. Oh, cara ternyaman Ya, ya. dari Kemudian pronunciasi. itu listening. Bagaimana kalau dari segi speaking? Ya, kalau dari speaking, itu biasanya dia tidak bisa terpisahkan sebetulnya for language skill itu sendiri. Jadi biasanya kalau yang mendengarkan listening untuk cast misalkan saya pribadi, jadi suka banget dengerin lagu ya, dan diganti list-listnya itu lagu yang berbahasa Inggris dan getting immersed sampai masuk ke dalam apa. Kalau kita suka bersenandung, biasanya kita suka menerjemahkan lirik sampai tahu artinya. Nah, nanti biasanya saat di jalan suka nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, itu karena di drilling diulang-ulang terus, tapi tadi dia kata kuncinya adalah nyaman. Jadi Iya. nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa, nggak ada yang ngasih nilai. Kita melakukan itu karena suka. Ya udah, akhirnya tentu bukan hitungan minggu atau bukan hitungan bulan, tapi tanpa terasa, ya itu dia. Jadi ada apa itu? Ada yang bertambah kayak gitu. Kemudian reading sama writingnya gimana? Ya, reading sama writingnya balik lagi. Jadi masing-masing orang kan akan beda. Jadi di reading ya, itu sebetulnya tadi kita sebetulnya tiap hari baca kan dari yang Iya. pendek-pendek ya, status WhatsApp dan sebagainya. Nah, kenapa nggak kita shifting aja? Jadi ada intensi dulu. Kayaknya baca quote-quote di Facebook, di Instagram, di TikTok. Nah, tinggal kitanya shifting kayak gitu. Nah, Hmm. jadi sebenarnya tadi sih nyamannya ditemukan dulu. Nah, baru nanti akan shifting, shifting ke hal. Jadi semua activity itu adalah language activity. Jadi Kemudian akan yang terakhir writing ya, belum ya? Writingnya writing. itu Ya, yang tadi. kalau rating itu ya balik lagi itu sebenarnya such a daunting task to do sih rating itu. Karena akan mengcover sama seperti speaking akan terlihat pronunciation-nya, bagaimana dia menempatkan diksi, pemilihan katanya gitu. Terkait sama vocabulary mastery. Rating berarti kan active skill juga di sana. Semuanya active skill, listening, speaking, reading, writing. Nah, di writing itu lagi dan lagi jangan push diri kita itu ke saya mau langsung rating misalkan apa, misalkan scientific paper let's say seperti itu. Baik lagi, nyamannya di mana gitu. Boleh banget kok menulis misalkan puisi misalkan hanya satu dua apa misalkan ritma ya, ritme kayak Hmm. gitu. Boleh banget gitu. Atau sekedar sekedar mengeluh atau berkeluh kesah atau misalkan sekedar memberi kata motivasi in writing. Nah, jadi baik lagi refleksi ke dalam diri. Pertama modal suka, lalu jangan langsung mengepus atau compare membandingkan diri kalian misalkan yang di kelas misalkan sama kakak senior di semester berapa, bandingkan dia yang sudah di chapter berapa. Nah, itu jadi kategorinya ada membatasi, limitasi. Nah, sebenarnya gampang lihatnya, flashback aja misalkan tahun kemarin tuh saya misalkan penguasaan kosakata saya misalkan ada berapa ratus. Nah, di semester ini misalkan saya menambahkan karena saya tiap harinya itu journaling misalkan menulis apa yang saya lihat, saya dengar dalam hal-hal itu kayak gitu. Oke, siap. eh Mas Alpian, thank you atas trik-trik bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris. Ya, sama-sama Thank you Mr. so Robai. much. Jadi sampai jumpa lain kali. Mungkin thank you and Ya, lain kali dan see you. sebagainya. Yes, semuanya. Thank you semuanya. Stay motivated. Thank you, Mr. Robai.